so ngayon, meron ako yung challenge ngayon. Nagtitry din sa TikTok na yung soap, tapos yung lollipop. Pag lollipop, didilaan po. Tapos itong soap, aamuyin lang. So ngayon, may challenge ako kay Budong. So ganun ang gagawin mo, ha? Sasabihin ko sa'yo, lollipop, tapos didilaan mo. Tapos itong soap, amuyin mo, ha? Ha? O, sige, hawakan mo. Lollipop. So, ilapit mo, ganyan dapat malapit, ganyan. Soap, 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 lollipop, lollipop. Isa pa. Lollipop, soap, soap, lollipop, lollipop, lollipop. Ayun natin, ba't Soap, soap, lollipop. Ayun mo kasi. Soap, soap, lollipop, 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 soap, lollipop, lollipop, soap, lollipop, soap, lollipop, lollipop. Oh, balik ka na. Ang galing ah. Ulitin naman natin. Balik tayo naman natin. Dito naman ang soap. Tapos dito naman ang lollipop. Oh, bilisan ko na. Soap. Lollipop. Soap. Soap. Lollipop. Lollipop. Soap. Lollipop. Soap. Soap. Lollipop. sabon, lollipop, lollipop, sabon, 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 lollipop, lollipop, sabon, 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 lollipop, lollipop, sabon, lollipop, sabon, sabon, sabon. Lollipop. Sabon. Lollipop. Sabon. Lollipop. Lollipop. NANI?! ええええええ